हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सब चली सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तभी बानी वो रामा के पेट पे जब अपने एक हाथ रखने जाती है तो तभी रामा वो अपने पेट पे अपने दोनों हाथ रखी हुई थी। तभी रामा वो बानी का हाथ हटा देती है और रामा वो बानी को बोलती, क्या है बानी? हाँ, क्या क्या कर रही हो तुम? बहुत तकलीफ हो रही बानी, मत करो, क्या कर रही हो तुम? तो रामा से बोलती है, तो बानी बोलती है, क्या है? अरे रामा, मैं तो तुम्हारे पेट पे हाथ रखने जा रहा था रामा, देखने जा रहा था मैं। तो बानी ऐसे बोलती है, अब तेरा कि तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसे मत कर, तुम ऐसे मत करो बानी, और तुम सो जाओ बानी, सो जाओ तुम। तो रामा वो बानी कैसे बोलती है और रामा वो बानी कैसे बोलने के बाद रामा वो सीधा बेड पे लेट जाती है। तो बानी वो बेड पे बैठी थी तो बानी बस ये देखती है। तो बानी वो भी सीधा रामा के पास लेट जाती है और बानी वो रामा के पास लेके बानी वो रामा को जब अपने हाथ से हक कर लेती है तभी रामा वो बानी का हाथ हटा देती है अपने ऊपर से। रामा बानी को, क्या है बानी, ऐसे मत करो, तो मैं बहुत दे रही हूँ, ऐसे मत करो प्लीज बानी, ऐसे मत करो, ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा बानी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बानी, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। तो रामा जैसे बोलती है तो बानी बोलती, रामा अरे मैं तो तुम्हें तो कर रहा था ना रामा, तो क्या रामा तुम्हें तकलीफ हो रही है ना रामा, सॉरी ना, सॉरी रामा, तुम्हें हकी करने जा रहा था ना बस रामा। तो बानी से बोलती है, तो राम जी देखो बानी, सिर्फ मत करो तुम, हाँ मुझे हक मत करो, मुझे मत करो तुम, और सो जाओ तुम बानी, हाँ सो जाओ, सिर्फ मत करो। तो रामा से बोलते हैं, तो बानी बोलती है, अरे क्या मैं सो जाऊँ? हाँ मैं नहीं सोऊंगी, मैं बोली ना मैं नहीं सोऊंगी, तुम्हें तकलीफ हो रही है, हाँ तुम्हें सिर हो रही है और मैं सो जाऊँ? हाँ नहीं सोऊंगी, मैं बोली ना मैं नहीं सोऊंगी, नहीं सोऊंगी मैं, नहीं। तो बानी से बोलती है, तो राम बोलती अच्छा ठीक है, नहीं सोगी ना तुम, ठीक है मत सो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो तुम बानी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बानी, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है, ठीक है मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तुम चुप हो जाओ, ठीक है ऐसे मत करो, ऐसे मत करो तुम। तो राम ऐसे बोलती है, तो बानी बोलती है अच्छा ठीक है। तो बानी से बोलती है, तो रामा वो बानी की बातों का कोई जवाब नहीं देती और रामा खुद उस साइड पर अपने मुँह कर लेती है। तो बानी उसे भी देखती है, तो बानी उसे लेट ही जाती है और बानी उसे लेट के बानी उसे राम की तरफ से देखने लगती है और बानी वो राम की तरफ से देखते देखते बानी वो उसे रोने भी लगती है। तब रामा वो दूसरे मुँह करके लेट गई थी और रामा को बहुत तकलीफ हो रही थी, तो रामा वो बहुत ही रो रही थी। तो तभी रामा वो अचानक से उसे बानी की तरफ देखती है और रामा वो बानी की तरफ देखती है। रामा वो सीधा बानी को अपने हाथ से कर लेती है और बोलती है, बानी मत रो ना तुम, रो क्यों रही हो, मत रो, देखो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना बानी, क्या है तुम ऐसे मत करो ना बानी, देखो देखो तुम सो जाओ ना, हाँ सो जाओ ना तुम, ऐसे मत रो ना प्लीज़, ऐसे मत करो ना, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बानी, प्लीज़ ना तुम समझो ना मेरी बातों को, क्यों ऐसी कर रही हो? हाँ क्यों ऐसी कर रही हो, ऐसे मत करो ना, हाँ और ऐसे मत रो ना, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है बानी, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है, तुम सो जाओ ना बानी, प्लीज़ तुम सो जाओ। तो रामा वो जैसे बोलती है बानी को करके, तो बानी वो रो रही थी, तो बानी वो रोते थे रामा को बोलती नहीं नहीं सोऊंगी, मैं बोली ना मैं नहीं सोऊंगी, तो तकलीफ हो रही है, मैं सो जाऊँ रामा, मैं नहीं सोऊंगी, नहीं मत रोना ना रामा, सॉरी। तो बानी से बोलती है, तो राम बोलती है अच्छा ठीक है ना, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है तुम सो जाओ ना, देखो बानी तुम सो जाओ, हाँ देखो मुझे तकलीफ हो रही है इसलिए मैं रो रही हूँ ना, हाँ तुम सो जाओ, तुम सो जाओ, देखो रात बहुत हो चुकी ना, तुम सो जाओ, देखो बानी मैं ठीक सो जाऊंगी, बानी मैं ठीक सो जाऊंगी, तुम सो जाओ बानी, हाँ मत रो, तुम सो जाओ, देखो तुम सो जाओ बानी। तो रामा जब बानी कैसे बोलती है तो बानी पूरा बोलती नहीं नहीं सोऊंगी मैं, नहीं। तो बानी से बोलते तो राम क्यों बानी ऐसे मत करो ना प्लीज़, ऐसे मत रो ना, ऐसे मत करना बानी, प्लीज़ सो जाओ ना तुम, प्लीज़ ऐसे मत करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बानी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज़ ऐसे मत करो ना प्लीज़ बानी, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करो, सो जाओ ना,
رو مت نا، رونا بند کرو نا، سو جاؤ نا پلیز نا، پلیز نا سو جاؤ، مت کرو پلیز. تو راما مجھے بانی کیسے بولتی ہے تو بانی وہ رو رہی تھی. تو بانی وہ بھی راما کو اپنے ہاتھ سے کر لیتی ہے اور بانی کو بولتی کہ نہیں میں نہیں سوؤں گی، نہیں تم نہیں سو گی نا بھی. ہاں اور تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے نا راما؟ ہاں اور تم بعد میں ٹھیک سو جاؤ گی، تم بول رہی ہو تو کیا راما؟ ٹھیک ہے تم جب سو جاؤ گی تبھی میں سوؤں گی راما، میں بھی نہیں سوؤں گی. تم بہت تکلیف ہو رہی ہے نا؟ ہاں تو میں نہیں سوؤں گی. تو بانی سے بہت ہی اب طرح بانی دیکھو ایسے مت کرو، میں بہت ہی رہی ہوں، ایسے مت کرو پلیز، ایسے مت کرو. اور سو جاؤ تم بانی، دیکھو ایسے مت کرو تم بانی، دیکھو سو جاؤ تم، ایسے رونا بند کر تم. ہاں سو جاؤ بانی، سو جاؤ پلیز بانی پلیز. تو راما مجھے بانی کیسے بولتی ہے تو بانی برا بولتی ہے نہیں نہیں سوؤں گی، نہیں نہیں اسے جگی رہوں گی. تو بانی سے بولتی ہے تو رہتی ہے بانی مجھے بہت تکلیف ہو رہی بانی. تو راما سے بولتے تھے بانی جی ہاں مجھے پتا ہے نا تمہیں بہت تکلیف ہو رہی نا، تو کیا یہاں بہت تکلیف ہو رہی تو کیا میں سو جاؤں؟ ہاں میں نہیں سوؤں گی، تو میں بول رہی ہوں میں نہیں سوؤں گی، تو بہت تکلیف ہو رہی نا راما، کیا میں نہیں سوؤں گی؟ نہیں نہیں سوؤں گی، میں سے اتنی رو رہی ہوں اور تمہیں بہت تکلیف ہو رہی تو کیا میں نہیں سوؤں گی؟ نہیں سوؤں گی، میں بالکل بھی نہیں سوؤں گی، نہیں سوؤں گی. تو بانی سے بولتی ہے اب تو ٹھیک ہے میں بھی سو جا رہی ہوں، ٹھیک ہے میں اگر سو جاؤ گی تم سو جاؤ گے؟ ہاں تو راما سے بولتے تھے بانی بولتی کہ ہاں سو جاؤں گی، سو جاؤں گی لیکن تم سو جاؤ پہلے، اس کے بعد ہی میں سوؤں گی. رونا بند کرو میں سو جاؤں اس کے بعد ہی میں سوؤں گی. تو بانی سے بولتے تھے اچھا ٹھیک ہے سو جا رہی ہوں، ٹھیک ہے بانی میں سو جا رہی ہوں. تو راما سے بول کے راما وہ بانی کو کر کی تھی. تو راما وہ بانی کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹاتی ہے، راما وہ اپنے آنکھ سے آنسو کو صاف کرتے ہیں، راما وہ بانی کو پھر سے کر لیتی ہے. راما بانی کو بولتی ہے سو جا بانی میں سو جا رہی ہوں، میں سو جا رہی ہوں. تو راما سے بول کے راما وہ اپنی آنکھ بند کر لیتی ہے. تو بانی راما کو کر کی تھی. تو بانی اسے بھی دیکھتی ہے. تو بانی اسے راما کی طرف سے دیکھنے لگتی ہے. جب راما وہ بانی کو کر کے اپنی آنکھ بند کر لیتی ہے اسے بول کے. تو راما وہ تھوڑی دیر بعد اپنی آنکھ کھولتی ہے. تو راما وہ دیکھتی ہے بانی اس کی طرف دیکھ لی ہے. تو راما یہ دیکھتی ہے. تو راما بانی کہا کیوں بانی سو جاؤ نا، تم سو جاؤ اپنی آنکھ بند کرو. تو راما سے بولتی ہے اب تو بانی وہ راما کی طرف دیکھ رہی تھی. تو بانی وہ راما کو دیکھے نا سو جا رہی ہوں نا، میں سو جا رہی ہوں، تم سو جاؤ نا، سو جاؤ تم، میں آپ کیوں بولی تم؟ ہاں تم سو جاؤ گی اس کے بعد ہی میں سوؤں گی راما، تم سو جاؤ، سو جاؤ تم. تو بانی سے بولتی ہے اب کیا بانی سو جا رہی ہوں نا، میں سو جا رہی ہوں. تو راما سے بولتی ہے تو بانی بولتی ہاں نا ٹھیک ہے نا، تم سو جاؤ نا راما، تم سو جاؤ نا، ٹھیک ہے نا تم سو جاؤ، اس کے بعد میں سو رہی ہوں نا، میں سو جاؤں گی، ٹھیک ہے میں سو جاؤں گی، تم سو جاؤ نا، تم سو جاؤ، ہاں سو جاؤ تم. تو بانی سے بولتی ہے اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو راما سے بولتے راما اسے بول کے اپنی آنکھ بند کر لیتی ہے. پھر سے راما کو بہت تکلیف ہو رہی تھی. تو راما وہ اپنی آنکھ سے یوں بند کر کے سے رہتی ہے. ادھر بانی وہ راما کو کر کی تھی. تو بانی اسے راما کی طرف سے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی. جب راما ویسے اپنے آنکھ یوں بند کر کے ہوئی تھی، راما کو بہت تکلیف ہو رہی تھی اور راما کو اپنی آنکھ یوں بند کر کے ہوئی تھی. تو راما کو کب نیند آ جاتے پتہ نہیں چلتا، راما وہ سو بھی جاتی ہے. ادھر بانی راما کو کر کے ہوئی تھی اور راما بانی کو کر کے ہوئی تھی. تو بانی اسے بہت دیر تک اس راما کی طرف سے دیکھے جا رہی تھی. تو بانی جب دیکھی کہ راما وہ سو گئی ہے تو تبھی بانی وہ راما کو کر کی تھی. تو بانی وہ راما کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹا دیتی ہے اور راما بانی کو کر کی تھی. تو راما کا ہاتھ بانی وہ اپنے اوپر سے ہٹا دیتی ہے اور بانی وہ سیدھا بیڈ چڑھ کے بیٹھ جاتی ہے. اور بانی وہ بے سیدھے بیٹھ کے بانی وہ سیدھا راما کے پیٹ کے پاس اپنے سر کو لے کے آتی ہے اور بانی وہ راما کے پیٹ پہ اپنے سر کو رکھ دیتی ہے اور بانی وہ اسے لیٹ جاتی ہے ایسے کر کے. اور بانی وہ راما کے سے ہگ کر لیتی ہے اپنے ہاتھ سے اور بانی وہ اپنی آنکھ بند کر لیتی ہے اور بانی ویسے سو جاتی ہے اور یہ دونوں ادھر پہ سے سو جاتے ہیں. پھر دیکھا جاتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے
تو تبھی دیکھا تھا کہ راما کی نیند ٹوٹ جاتی ہے. تو راما کی نیند جب ٹوٹتی ہے تو بھی راما وہ اپنی آنکھ کھولتی ہے. تو راما جب اپنی آنکھ کھولتی ہے تو راما جب یہ دیکھتی ہے کہ بانی اس کے پیٹ پہ اپنے سر پر سے رکھی ہوئی ہے اور بانی وہ اسے حق کر کے ہوئی ہے. تو راما جب یہ دیکھتی ہے تو تبھی راما وہ بانی کو بلانے لگتی ہے اپنے کل سے کہ بانی بانی. تو راما جب بانی کو بلانے لگتی ہے تو بانی کی نیند ٹوٹ جاتی ہے اور بانی وہ اپنے آنکھ کھولتی ہے اور بانی وہ اپنے آنکھ کھول کے بانی وہ راما کا حق کر کے ہوتی ہے اور بانی وہ راما کے پیٹ پہ اپنے سر کو رکھی ہوئی تھی. تو بانی وہ راما کے پیٹ سے اپنے سر کو ہٹاتی ہے اور بانی وہ راما کی طرف دیکھتی ہے. بولتی ہاں کیا ہو راما؟ ہاں کیا ہو تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہو تم؟ تو بانی مجھے سے بولتی ہے. تو تبھی راما وہ بانی کو بولتی ہے کیا ہے بانی یہ تم کیسے کر کے سوئی ہوئی ہو؟ ہاں. تو راما جب بانی کیسے بولتی ہے تو بانی وہ راما کو بولتی ہے راما پھر وہ رات کو تمہارا پیٹ بہت درد کر رہا تھا نا تو بہت تکلیف ہو رہی تھی نا تو کیا تم سو کی تھی نا تم جب راما تو تبھی راما میں نا تو بانی وہ راما کو سب باتیں بتانے لگتی ہے. تو بانی کے جب راما کو سب باتیں بتانا ہو جاتا ہے تو بانی بولتی ہے اس لیے میں سے سو کی تھی. راما کیا راما تم ٹھیک ہو نا راما؟ ہاں. تو بانی اسے راما کیسے بولتی ہے تو راما بانی کو کیا چھوڑو مجھے اٹھنا ہے. تو راما سے بولتے ہیں تو بانی بولتی کہ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے میں چھوڑ رہی تو تم بولو نا پہلے مجھے تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں راما ٹھیک ہو نا تم؟ ہاں. تو بانی سے بولتے ہیں تو راما بولتی کہ ہاں میں ٹھیک ہوں میں تم چھوڑو مجھے بھی اٹھنا ہے. تو راما سے بولتے ہیں تو بانی وہ راما کو چھوڑ دیتے اور بانی سیدھے بستر پہ بیٹھ جاتی ہے. تو راما وہ جب یہ دیکھتی ہے تو راما وہ بھی سیدھا بستر پہ بیٹھ جاتی ہے. تو راما مجھے بستر پہ بیٹھ جاتی ہے تو بانی بولتی ہے تم جاؤ جا کے فریش ہو لو ٹھیک ہے راما؟ ہاں جاؤ تم پہلے جا کے فریش ہو لو اس کے بعد میں فریش ہو جاؤں گا راما جاؤ. تو بانی مجھے راما کیسے بولتی ہے تو راما وہ بستر پہ بیٹھ گئی تھی. تو راما وہ بانی کو بولتی کہ ہاں ٹھیک ہے بانی ٹھیک ہے. تو راما وہ بانی کیسے بولتی ہے راما وہ بانی کیسے بولیں گے تو راما وہ بانی کے گال پہ کس کر دیتی ہے. راما سیدھا بستر کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو بانی وہ جب یہ دیکھتی ہے تو بانی وہ راما کو کیا راما کیا کیا تم نے؟ ہاں یہ کیا تھا؟ تو بانی سے بولتی ہے تو راما وہ بستر پہ کھڑی ہوئی تھی. تو راما بانی کرتی یہ کیا تھا کیسے کیا میں نے تمہارے گال پہ؟ اور ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں سنا. تو راما سے بولتے ہیں تو بانی مجھے کیا راما ہاں تو تم نے میرے گال پہ کس کیا بھی؟ ہاں اچانک سے ایسے کیا تم نے؟ ہاں راما کیا بات کیا ہے؟ ہاں اچانک سے ایسے کیا تم نے؟ ہاں راما ہاں ایسے کیا؟ تو بانی سے بولتی ہے تو راما بولتی ہے میرا من کیا ایسے کیا ٹھیک ہے میں جا رہی فیشن. تو راما سے بولتے بول کے سیدھا کبٹ کے پاس جاتے ہیں. راما وہ کبٹ کے پاس جا کے راما وہ کبٹ سے اپنے کپڑے باہر نکالنے لگتی ہے. تو بانی ادھر پہ بیٹھی تھی. تو بانی جب یہ دیکھتی ہے تو بانی وہ سیدھا بستر سے کھڑی ہو جاتی ہے اور بانی وہ سیدھے کھڑی کے بانی وہ سیدھا راما کے پاس جاتی ہے اور بانی وہ راما کے پاس جا کے بانی وہ سیدھا راما کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے. تو راما وہ ادھر پہ کبٹ سے اپنے کپڑے باہر نکال رہی تھی. تو راما جب یہ دیکھتی ہے تو راما وہ بانی کو بولتی کیا ہوا؟ تو راما جب بانی کیسے بولتی ہے تو بانی وہ راما کو بولتی اب نہیں کچھ بھی نہیں راما کچھ بھی نہیں. ارے کیا راما تم نے بھی میرے گال پہ سے کس کیا نا تو کیا ہے راما اب مجھے بھی تمہارے گال پہ سے کس کرنا چاہیے نا بھی؟ ہاں راما تو اس سے میں ابھی یہ پہ تمہارے گال پہ کس کرنے کے لیے راما؟ ہاں مجھے تمہارے گال پہ کس کرنا ہے؟ تو بانی سے بولتی ہے تو راما بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے کرو. تو راما سے بول کے اپنے گالوں سے بانی کے سامنے کرتی ہے جب تو تبھی بانی مجھے یہ دیکھتی ہے تو بانی وہ راما کے گال پہ کس کر دیتی ہے. تو راما مجھے یہ دیکھتی ہے تو راما بولتی ہے ٹھیک ہے ابھی جاؤ جا کے بیٹھو مجھے کپڑے باہر نکالنے دو مجھے فریش ہونے جانا ہے. تو راما سے بول کے راما وہ پھر سے اپنے کپڑے باہر نکالنے لگتی ہے. تو بانی مجھے یہ دیکھتی ہے تو بانی وہ راما کے پاس سے کھڑی رہتی ہے. تب راما وہ اپنے کپڑے باہر نکال رہی تھی کبٹ سے. تو بانی وہ راما کو ایک دم سے بولتی کہ اچھا راما میں نے تمہیں جو سوٹ دیا تھا وہ سوٹ پہنو نا راما تم آج. تو بانی راما کیسے بولتی ہے تبھی راما وہ کبٹ سے اپنے کپڑے باہر نکال رہی تھی. تو راما وہ کبٹ سے اپنے کپڑے باہر نکالنا بند کرتی ہے. راما بانی کی طرف دیکھتے ہوئے کیا تم نے جو سوٹ دیا تھا وہ سوٹ پہنو میں آج؟ ہاں تو راما سے بولتی ہے تو بانی بولتی ہے ہاں نا ہاں وہ سوٹ پہنو نا تم آج. ہاں پہنو. تو بانی سے بولتی ہے تو راما بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے. تو راما سے بول کے راما وہ کبٹ سے کچھ کپڑے باہر نکال لی تھی. تو راما وہ سب کپڑوں کو کبٹ کے اندر رکھ دیتی ہے پھر سے. اور راما وہ ایک سوٹ باہر نکالتی ہے. بانی نے جو سوٹ دیا تھا وہی سوٹ راما
उसे कवर से बाहर निकालती है और रामा वो अपने कुछ और भी कपड़ों को ऐसे कवर से बाहर निकालती है और रामा वो बानी को बोलती कि अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, ठीक है। अच्छा, तो रामा वैसे बोल के रामा वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। तो बानी उसे ये देखती है तो बानी उसे मुस्कुराती है और बानी वो सीधा बेड के पास आती है। बानी वो सीधा बेड के पास है कि बानी वो सीधे बैठ जाती है और बानी वो चुपचाप से बैठी रहती है। अदब रामा वो थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम फ्रेश होकर बाहर निकलती है। तो रामा मुझे वॉशरूम फ्रेश होकर बाहर निकलती है। तो रामा मुझे ये देखती है तो रामा वो बानी को बोलती कि बानी जाओ जाके फ्रेश हो लो तुम अभी, ठीक है, जाओ जाके फ्रेश हो लो। तो रामा मुझे बानी कैसे बोलती है तो बानी वो इधर बैठी थी। तो बानी मुझे ये देखती है तो बानी वो सीधा बिस्तर खड़ी हो जाती है और बानी वो बिस्तर खड़ी होकर बानी वो सीधा रामा के सामने ही खड़ी हो जाती है और बानी रामा को बोलती है रामा बहुत अच्छी लग रही है तुम दिखने में, रामा बहुत अच्छी लग रही है। तो बानी मुझे रामा कैसे बोलती है तो रामा बोलती है अच्छी लग रही है मैं देखने में बहुत, हाँ। तो रामा से बोलते हैं तो बानी बोलती है हाँ ना बहुत अच्छी लग रही है। तो बानी से बोलते हैं तो रामा बोलती है और क्या है ये सूट बहुत अच्छा है बानी, बहुत अच्छा है ये सूट, मुझे बहुत पसंद आया ये सूट बानी, बहुत पसंद आया मुझे ये सूट। तो रामा से बोलती है तो बानी बोलती है तुम्हें पसंद आया ये सूट, हाँ। तो बानी से बोलती है तो रामा बोलती है हाँ मुझे बहुत पसंद आया ये सूट, अच्छा है ये सूट बहुत अच्छा, और तुम जाओ जाके अभी फ्रेश हो लो बानी जाओ। तो रामा से बोलती है तो बानी बोलती है हाँ ठीक है जा रही फ्रेश होने, ठीक है। तो बानी से बोलते हैं तो रामा बोलती है हाँ ठीक है जाओ तुम जाके फ्रेश हो लो। तो रामा वैसे बोल के रामा वो सीधा आने के पास आती है। रामा पानी के पास जाके रामा वो अपने मांग में सिंदूर भरने लगती है। तो बानी उसे ये देखती है तो बानी वो सीधा कवर के पास आती है। बानी वो कवर से अपने कपड़े बाहर निकालती है और बानी वो कवर से अपने कपड़े बाहर निकल के बानी को रामा को बोलती है मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। तो बानी से बोलते हैं तो रामा वो अपने मांग में सिंदूर भरी थी। तो रामा का अपने मांग में जब सिंदूर बना हो जाता है तो रामा बानी की तरफ देखती है हाँ जाओ फ्रेश होने जाओ। तो रामा से बोलते हैं तो बानी बोलती हाँ जा रही हूँ। तो बानी ऐसे बोलते बानी ऐसे बोल के सीधा वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए। तो रामा कुछ भी देखती है तभी रामा वो से अपने सूट के दुपट्टे को अपने हाथों पे लेती है। रामा वो अपने चेहरे को से ढक लेती है उस दुपट्टे से और रामा वो सीधा रूम की एक साइड पे आती है और रामा वो नमाज़ पढ़ने लगती है रूम की एक साइड पे जाके। और रामा का जब नमाज़ पढ़ना हो जाता है तभी रामा वो सीधा के पास आती है। रामा वो बेड के पास आके रामा वो सीधा बैठ जाती है। बानी वो वॉशरूम पे चली गई थी फ्रेश होने के लिए। तो बानी वो थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम फ्रेश होकर बाहर निकलती है। तो बानी वो जब थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम फ्रेश होकर बाहर निकलती है तो रामा वो देर पे बैठी थी। तो रामा उसे ये देखती है तब रामा वो सीधा बिस्तर खड़ी हो जाती है और रामा वो बिस्तर खड़ी के रामा वो बानी को बोलती है चलो बानी अभी हम नीचे जाते बानी चलो। तो रामा जब बानी कैसे बोलती है तो बानी वो सीधा रामा के पास ही खड़ी हो जाती है। बानी वो रामा को बोलती है हाँ ठीक है चलो जाते नीचे। तो ये दोनों इधर पैसे बोलते हैं और ये दोनों इधर पैसे बोल के ये दोनों सीधा रूम के दरवाजे के पास आते हैं। और रामा वो रूम के दरवाजे के पास जाके रामा वो सीधा रूम का दरवाज़ा खोलती है। और रामा वो रूम के दरवाजे खोलने के बाद रामा वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और बानी भी सीधा रूम से बाहर निकल जाती है रामा के साथ। तो ये दोनों सीधा रूम से बाहर निकल जाते हैं अपने और ये दोनों रूम से बाहर निकल के ये दोनों सीधा नीचे हॉल के साइड पे आ जाते हैं। तो ये दोनों जब नीचे हॉल के साइड पे आते हैं तो तभी ये दोनों देखते कि नीचे हॉल के साइड पे सोफे के पे सब लोग ही बैठे हुए हैं। तो नीचे हॉल के साइड पे सोफे के पे सब लोग ही बैठे होते हैं। तो सब लोग जब इन दोनों को देखते हैं और तभी ये दोनों जब सब लोग को देखते हैं तो तभी ये दोनों सीधा सोफे के पास खड़े हो जाते हैं। तो ये दोनों जब सोफे के पास खड़े हो जाते हैं तो तभी सब लोग ही सोफे बैठे तो सब लोग इन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। तो तभी पानी की छोटी माँ इन दोनों की तरफ देख के बोलती क्या है हाँ तुम दोनों आगे भी, हाँ आगे तुम दोनों के लिए वेट करे थे हम सब यहाँ पे बैठ के, हाँ तुम दोनों आगे भी, हाँ मैं सोच रही थी कि रूम पे जाके शायद बुलाना पड़ेगा तुम दोनों को, लेकिन नहीं तुम दोनों आगे अभी। चलो अच्छा हो आगे तुम दोनों अभी, हाँ और चलिए हम सब अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, हाँ। तो बानी छोटे से बोलते तभी बानी के पापा बोलते हाँ चलो अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं हम सब। तो बानी के पापा जैसे बोलते हैं तो तभी रामा बोलती कि हाँ ठीक है चलिए अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ठीक है आप सब लोग जाइए जाके बैठिए डाइनिंग टेबल पे, मैं अभी सब सर्वेंट को बोलती हूँ ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल रखने के लिए, हाँ और मुझे भी जाके बोलना पड़ेगा किसी सर्वेंट को कि रूम को साफ़ कर देने के लिए हमारे, हाँ। तो रामा वो जैसे बोलती है तो बानी की छोटियाँ बोलती कि अच्छा ठीक है जाओ जाके बोलो जाओ, और चलिए हम सब जाके बैठते हैं डाइनिंग टेबल पे। चलिए तो बानी जैसे बोलती हैं तो तभी सब लोग की सोफे के यहाँ बैठे थे तो तभी सब लोग सोफे से खड़े हो जाते हैं और तभी बानी की छोटियाँ भी सीधा सोफे से खड़े हो जाते हैं। तो रामा और बानी ये तो जब ये देखते हैं तो तभी रामा वो सीधा चली जाती है वहाँ से
جب یہ سب لوگ صبح سے کھڑے ہو گئے تھے تو یہ سب لوگ جب یہ دیکھتے ہیں اور راما کا چاچا گھر کا جب یہ دیکھتا ہے تو راما کا چاچا کا بانی کے پاس سے کھڑا ہو جاتا ہے، بولتے اب بانی سنو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو راما کے چاچا سے بولتے ہیں تو تبھی بانی کے بولتے کہ کیا ہوا، چلو جا کے بیٹھتے ڈانٹے پہ، اور کیا بات کرنی ہے تمہیں ابھی بانی سے؟ ہاں کیا ہوا؟ تو بانی کی وجہ سے بولتے ہیں تبھی راما کا چاچا بولتے کہ اب کچھ بات کرنی ہے مجھے بانی سے، کچھ ابھی بات کرنی ہے، آپ سب لوگ جائیے نا، جا کے بیٹھیے نا ڈانڈے پہ، ہم جا کے بیٹھ رہے ابھی ڈانڈے پہ جا کے بیٹھ رہے، اور بانی تم چلو میرے ساتھ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ تو راما چاچا سے بول کے بانی کو لے کے سیدھا ہال کی سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر سب لوگ جب یہ دیکھتے ہیں تب یہ سب لوگ سیدھا ڈانڈے کے پاس جاتے ہیں، یا سب لوگ ڈانڈے کے پاس جا کے یہ سب لوگ سیدھا ڈانڈے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور تب راما کا چاچا کا بانی کو ہال کی سائڈ پہ لے کے جا کے راما چاچا کا بانی کو بولتی کیا ہے بانی، اب کیا ہوا، بولا تم نے راما کو کیا ہوا؟ تو راما کا چاچا سے بولتی ہے بانی کو، تو بانی بولتی کیا، ہاں میں نے بولا لیکن کیا وہ نہیں راضی ہوئی، اور دیکھو تم دیکھو، میں اور اسے کچھ بھی نہیں بولوں گا اس بارے میں اس سے اور کوئی بات نہیں کروں گا بالکل بھی اب سے۔ ہاں میں نے کل ایسی بولا، ٹھیک ہے، وہ راضی نہیں ہوئی ہے، ہاں تو دیکھو اس کا من جب ہوگا، وہ جب چاہے گی خود سے سب کچھ ٹھیک کرنا تو وہ ٹھیک کر لے گی، ٹھیک ہے، میں اسے اور کچھ بھی نہیں بولوں گی ایسے بالکل بھی، ٹھیک ہے، ہاں، اور وہ راضی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ راضی نہیں ہوئی ہے۔ تو بانی سے بول کے بانی وہ سیدھا ڈانڈے کے پاس جاتے ہیں، بانی وہ ڈانڈے کے پاس جا کے بانی اسے ڈانڈے پہ بیٹھ جاتی ہے سب لوگوں کے ساتھ۔ تو راما کے چاچا جب یہ دیکھتا ہے تو بھی راما کے چاچا بھی سیدھا ڈانڈے کے پاس جاتا ہے اور وہ بھی سیدھا ڈانڈے پہ بیٹھ جاتا ہے، اور سب لوگ سیدھا ڈانڈے پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر راما کے چاچا سے چپ چاپ سے ڈانڈے پہ بیٹھا رہتا ہے اور بانی کی طرف سے دیکھنے لگتا ہے، تو بانی بس چپ چاپ سے ڈانڈے پہ بیٹھی رہتی ہے۔ تبھی راما وہ آ جاتی ہے ڈانڈے پہ، راما وہ ڈانڈے پہ کے راما وہ سیدھے ڈانڈے پہ بیٹھ جاتی ہے، اور پھر سب سرون لوگ ایک ایک کر کے سیدھے ڈانڈے پہ سب بریک فاسٹ رکھنے لگتے ہیں، اور پھر ایک سرون سیدھا چلا جاتا ہے بانی اور راما کے روم کی طرف روم صاف کرنے کے لیے، اور پھر سب سرون لوگ سب بریک فاسٹ کو رکھ لیتے ڈانڈے پہ۔ تو ان سب لوگ کا جب سب بریک فاسٹ کو ڈانڈے پہ رکھنا ہو جاتا ہے تو تبھی یہ سب لوگ ڈانڈے پہ بیٹھے تھے، تو یہ سب لوگ صرف بریک فاسٹ کرنے لگتے ہیں، تو یہ سب لوگ صرف بریک فاسٹ کر رہے تھے چپ چاپ سے ڈانڈے پہ بیٹھ کے۔ تو ان سب لوگ کا جب بریک فاسٹ کرنا ہو جاتا ہے تو تبھی یہ سب لوگ ڈانڈے سے اٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور راما وہ ڈانڈے سے اٹھے کھڑے کے راما وہ بولتی کہ میں روم پہ جا رہی ہوں۔ تو راما سے بولتی ہے تو بانی چھوٹے بولتی کیا ہے بہو، کیا تم روم پہ جا رہی ہو؟ ہاں کیا، ارے چلو نا ہم سب بیٹھ کے باتیں کرتے ابھی، ہاں۔ تو بانی چھوٹے سے بولتی ہے اب تو راما بولتی مجھے بات نہیں کرنی، میں روم پہ جا رہی ہوں۔ تو راما سے بول کے راما وہ سیدھا اپنے روم کی طرف چلی جاتی ہے، تو بانی جب یہ دیکھتی ہے تو بانی بولتی کیا میں بھی جاتا ہوں روم پہ، میں جاتا ہوں۔ تو بانی سے بول کے بانی وہ بھی سیدھا روم کی طرف چلی جاتی ہے اپنے، اور پھر راما وہ اپنے روم کی طرف جا کے راما وہ سیدھا اپنے روم کے اندر گھستی ہے۔ تو راما وہ جب اپنے روم کے اندر گھستی ہے تو راما وہ دیکھتی کہ ایک سرون سے روم کو صاف کر رہا ہے، تو راما وہ جب یہ دیکھتی ہے تو پھر راما اس سرون کو کچھ بولنے جائے تھی تو بانی وہ ایک دم سے روم کے اندر آ جاتی ہے۔ تو بانی وہ روم کے اندر آ کے جب یہ دیکھتی ہے تو تبھی راما وہ جب بانی کو دیکھتی ہے تو پھر راما سرون کی طرف دیکھ کے بولتی کیا ہے یہاں روم ابھی صاف نہیں کرنا ہوا؟ تو راما سے بولتے سرون کی طرف دیکھ کے تو وہ سرون روم کو صاف کر رہی تھی، تو وہ سرون رام کو بولتی میم ابھی ہو جائے گا روم صاف کرنا، ابھی ہو جائے گا، میں کر رہی ہوں روم صاف، ابھی ہو جائے گا روم صاف کرنا۔ تو وہ سرون سے بولتی ہیں تو رام بولتی کہ جلدی سے روم صاف کرو اور جاؤ یہاں سے، اور بانی چلو جا کے بیٹھو تم بیڈ پہ چپ چاپ سے، چلو جا کے بیٹھتے بیڈ پہ۔ تو راما سے بول کے راما وہ سیدھا اٹھ کے پاس جاتے، راما وہ سیدھے بیٹھ جاتی ہے، تو بانی جب یہ دیکھتی ہے تو بانی وہ سیدھے اٹھ کے پاس جاتی ہے، بانی وہ بھی سیدھے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اور پھر راما وہ بیٹھ کے راما وہ بانی کی طرف سے دیکھنے لگتی ہے، تو بانی وہ سیدھے اٹھ کے جا کے بیٹھ گئی تھی، تو بانی وہ بھی ایسے راما کی طرف دیکھنے لگتی ہے اور بولتی کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے تم میری طرف، کیا ہوا؟ تو بانی جو راما کیسے بولتی ہے تو راما وہ بیٹھی تھی، راما وہ بانی کی طرف سے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی، تو راما وہ بانی کو بولتی کہ تو گیس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ پہ۔